guys, nandito po kami ngayon sa Beachy Cafe. Hindi po makita yung karatula kasi hindi po maganda yung camera ko. So pakita ko po sa inyo guys, nandito po kami sa isang, ewan ko, basta kainan po siya na merong design sa loob. Basta nandito po siya sa Bangkok-Tian Road, papuntang dagat po, dito sa Bangkok, Thailand. Yan po guys, Beachy Cafe yung pangalan po dito. So yan po ang front nila. Along the road po ito guys, dito sa Bangkok-Tian Road. So yan po, dito po sa Bangkok-Tian Road, papuntang dagat ay puro mga seafood restaurant. Marami po dito nakalera. So yan po yung front na guys. Gusto ko may kaupot. Ayan. So papasok po tayo doon. Ayan guys, oh, maganda po. Siguro maganda yung loob nila. Ayan po, tubig na. Ayan po guys yung surroundings. Tapos papasok tayo dun sa loob. Ayan guys. So guys, papasok na po kami guys. So ito po may latayan. Ayan po, bridge po siya. So pag po, lasing, di pwede. Baka mahulog. So may Christmas tree na po sila dito guys. Ayan po yung Christmas tree na. Ito yung bridge, San Juanico Bridge. So pag lasing guys, hulog guys, kasi walang harang. You speak with my wife. We're waiting for our friend. May puwan na. Alay na. 1, 2, 3, pita. Hakon siya may, hokon. Paman. So meron siya ulit isang bar, yung coffee shop. Guys, naging order. Damo to guys, set here guys. That's normal. ตามคำขู่เลยนะคะขอให้ถ่ายได้ค่ะจัดให้ด้วยเอาเลยถ้างั้นเอาเลยนี่เลยค่ะต้อง Na, naong kita. Kain po. Ngayon. Kain po. Here's the rice. Chat mo nga yan. Oo, baka niya iro. Pangain po, kain po tayo. This is the food Our that new we friends ordered. here in Bangkok, Thailand. From Tacloban. Yeah, with love. With love. Come on, Mga rice. waray-waray. Nagkita-kita dito sa Thailand. Oh, girlie. Say hi. Ano yung ipananawagan mo? Buddies mo ini. The fish. The fish. Yeah. This is Sivas. Ano? Ano with my friend, Diana. Parang kamo kung nagpirin niya Tacloban yung kilo. 1,000. Hello everyone. Please share and please leave a comment. Comment down below. Comment down below. Kung mayaman ka. Live na live po tayo. Pag mahirap ka lang, galonggo. Hello everyone. We're here at Beachy Cafe. Trying to record. Amo ko na siya paborito. Amo kinorder ako. Wala anak na kaubos. Nino na garden. Anak na agaron. Pa-picture kita. Sige. Kanit puntad kami. Wala di man na kuan di ba ano to? Depend rice dito ha. Hi, hello everyone. Uy, may rice pa nga di. Sige niyan no ito. May bulakit, diba? May bulakit. Yan iba?
และฉันจะรักแค่เพียงสายลมบูบีเธอหัวใจกระดาษรอที่ขาผู้ต้องที่ทางข้าลมบางตอนที่เร็วเกรงกวางลงลอยตั้งสายลมรักของคนเรื่อยไปก็เธอพอใจหัวใจกระดาษ Gimana magsinerum naman? Kailan Louie? Ate, picture kita nga di. Tana. Hindi pa. Ready. Tapos na po. Sige, panmitik liwat. Girly, sige na. Sige, tapos mag-live. May popo na, damo tong viewers. สักครั้งแต่เป็นเธอที่เธอต้องการใครแต่เป็นได้จะมีเธอมีเธอใจอีกเป็นใครจะดูแลอย่างดีเดี๋ยวต้องร้องเสียงที่เจอผู้ชายบ้าง Maganda ko. เราเป็นเพียงคนหนึ่งในลาลาเริ่มไม่ไหวแล้วบังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยังใกล้กันได้สักแค่ไหนโปรดไว้ใจฉันดูสักครั้งยังไงร้องให้ฉันหน่อยหากเป็นที่เธอต้องการใคร Karabaw. หากวันใดที่เธอนึกออกได้ให้ฉันดูมาทำรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวเธอไม่เป็นใครจะดูแลดีให้ฉัน